वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करुँच आपण मैंने बहुत भलरे थे, मुझे बहुत भलरे अच्छी। आज आसी आमर ये आमर जो जुड़िया आम बरझण पंचायत आम काणापाट जो हाईस्कल से आज आम विज्ञान मेला हो साइंस एक्जिबिशन हो। तो मुझे आसी मो पछपटे देखिपे पाने समस्ते लाइन लगी। आज है आमर शुक्रवार, आज भी हम आसंता काली शनिवार काली हम और काली किए आम गेस्ट मैंने आसुँच। तो ठीक अच्छे सांग मैंने आसतु देखई दूसरी आपण भितर पशिकी आमर एबे तो टाइम हो गला 4टा हो गला दिन बेले आसी पार्लिनी। तो आसतु मुझे देखई दूसरी एबे भी आमर किसी प्रोग्राम अच्छी मैं देखिपे एपटे मो स्कूल गेटा एपटे पछपटे आउटे देखिपे केते पिला माने सब चिड़ा होती। आसतु भितर जाकि देखा केमती कौन नाच गीत कौन एंजॉय करछंती केमती किए प्रोजेक्ट आनी। थैंक यू। आउ ये देखिपे आमर जुड़िया छकटा देखिपे केते पिला माने सब आछंती केते दूरिया दूरिया आमर ये देखिपे छकटा आमर आउटे आमर यहाँ रायरंगपुर रास्ताटा आउटे आमर जो विषय रोड बारिपदा रोड एपटे यहाँ देखिपे यहाँ स्कूल गेटा देखिपे सरकारी उच्च विद्यालय जुड़िया लिखाई। आउे देखिपे ये लिखाई 43तम डिस्ट्रिक्ट लेवल आमर जो वैज्ञानिक कौन लिखाई वैज्ञानिक प्रदर्शनी देखिपे जूम करके मुझे देखई दूसरी देखिपे आईटा देखु एपटे भितर आउटे देखिपे सब छुआ मैंने सब आसीगला 5 टंकिया बस छुआ मैंने सब पलाउंट मोटे डेरी हो गला आसवाई मुझे 4टा हो गला दिन बेले तो आसी पार्लिनी काम थिला। तो ये मुझे आसी 4टा हो तो आसतु भितर देखा केमती कौन प्रोजेक्ट सब पिला आनी कौन कौन प्रोग्राम अच्छी देखिपे देखिपे सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय जुड़िया लिखाई। देखिपे चारिपटे पड़ियाटा आमर पूरा स्कूल पड़ियाटा देखिपे चारिपटे सब गाड़ी भिड़ आईटा डिस्ट्रिक्ट लेवल आमर वैज्ञानिक प्रदर्शनी चली ना से बहुत भिड़ एपटे भी देखिपे चारिपटे गाड़ी सब भर्ती आईटी देखु से भितर आम सब पिला मैंने प्रोजेक्ट आनी। तो देखा चलतु भितर केमिति कौन प्रोजेक्ट केमिति कौन चली भितर एक्सप्लोर करके देखा केमिति कौन चली प्रोजेक्ट कौन कौन प्रोग्राम अच्छी आसतु देखिपे यहाँ गेटा 5 घटिका समय आरंभ हो तेणु आउ कौन कार्यक्रम आरंभ हो 5 घटिका आरंभ हो डाकुंट अनाउंस कर नाम पंजीकरण ग्रीन रूम कार्यक्रम से धीरे धीरे आरंभ कर संध्या 5टा सुधा आम कल्चरल प्रोग्राम कार्यक्रम आरंभ कर। धन्यवाद। आउ ये देखु ये सब ये सब प्रोजेक्ट सब चली बढ़िया देखिपे आमके भी टे देखे बोला आम आसुच पटे देखिपे एमती सब प्रोजेक्ट गुड़ा एमती आसी डिस्ट्रिक्ट लेवल आमर वैज्ञानिक प्रदर्शन चलती ना बहुत डिस्ट्रिक्ट लेवल रू पिला माने सब आछंती स्टूडेंट माने बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट आनी ये देखिपे ये स्टेजटा आसतु आम गोटे प्रोजेक्ट विषय बुझिकी देखा कौटी स्टूडेंट माने केमिति कौन आनी देखिपे चारियाडे अब तुम यहाँ कौन प्रोजेक्ट अच्छी गोसागु लोसागु मॉडल गोसागु लोसागु मॉडल
ଏ ମଡ଼େଲ ଦ୍ୱାରା ଅତି ସହଜରେ ପିଲାମାନେ ଗୋସାଗୁ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋସାଗୁ ଲସାଗୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯାହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗୋସାଗୁ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ, ଲସାଗୁ ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଏଠି ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋସାଗୁ ଲସାଗୁ ମଡ଼େଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ମାନେ ଗୋସାଗୁ ଲସାଗୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସହଜରେ ଶିଖିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେମିତି କ'ଣ ହେବ ଟିକେ ଦେଖେଇଲ। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋସାଗୁର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଆଜ୍ଞା 4 ଆଉ 6ର ଗୋସାଗୁ ନେବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗୋସାଗୁ କହିଲେ ଗୋସାଗୁ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ। ଆଜ୍ଞା 1 ପାଇଁ 4 ଅଛି, ଆଚ୍ଛା 2 ପାଇଁ 4 ଅଛି, ଆଚ୍ଛା 3 ନାହିଁ, ତାକୁ 4 ଏବେ 6ର 1 ପାଇଁ 6 ଅଛି, 2 ପାଇଁ 6 ଅଛି, 3 ପାଇଁ 6 ଅଛି, ଆଚ୍ଛା 4 ନାହିଁ, 5 ନାହିଁ, 6 6। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖିବା କମ୍ ଗିଲାସ ରୁବେ ସଂଖ୍ୟା ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା 1 ଆଉ 2 এই ভিতରୁ ଗରିଷ୍ଠ ମାନେ ବଡ଼, ତାହେଲେ 1 ଆଉ 2 ଭିତରୁ ବଡ଼ ଛାଡ଼ିକି 2, ତାହେଲେ 4 ଆଉ 6ର ଗୋସାଗୁ 2। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଭଳିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଆସିଛି। ଯଦି ଆମର ଇଭାଲୁଏସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଏ ତତ୍ପରେ ହିଁ ଆମେ ଜିକେ କମ୍ପିଟିସନ କରିପାରିବୁ, ନଚେତ୍ ଆମେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଜିକେ କମ୍ପିଟିସନ ରହିଲା କାଲିକୁ ଆମେ ରେଣ୍ଡମରେ ଆଉ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି। ଗାଇଡ ଟିଚର ଅଲକା ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବାଙ୍ଗରେ ବସିବା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଅଛି? ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାସର ବ୍ୟବହାର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ କେହି ଏତେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ରାଜଧାନୀଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଦୀପିକା କାରଣ ଦେ ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୁଏ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଲଚର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ବାରିକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଜେତା ଗ୍ରୁପ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ B2 ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସାରସ କଣା ରାଜନପୁର B2 ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କେମିତି ଅଛି, ଏଇଠି ବୋତଲରେ ତାଙ୍କର କଣ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ଏଇଠି ଏବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ଦେଖାଉଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, 4ଟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝେଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିକି ବୁଝେଇ ପାରୁନାହିଁ। ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଏଠି ଦେଖୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା। देखते बहुत सारा प्रोजेक्ट आसी तो देखी पारे किसी कह केते आसल सबू छुआ तो पड़े क्या कि पचार देख कुरे देख पूरा कुआर से पूरा से कुआं से बाँसटा अच्छी ना से देख
ये देख पारे देखु एपटे आम सब स्टेज बस सब सार मैंने सब ऑडियंस मैंने सब बस और 5टा बेले आम प्रोग्राम हम देखिए एपटे स्टेजटा आउटे बढ़िया प्रोजेक्ट गुड़ा सब अच्छी आसतु आम सेपटे देखिए सेपटे प्रोजेक्ट अच्छी सेपटे जाइए देखा आसतु स्टेज पेटे दीवा ये देखा देख पारे जिला स्तरीय कौन लिखाई ये हेलो सर कोई देला तो हां बेरा सर कोई देला तो सांस्कृतिक कार्यक्रम रे भाग नै ग्रुप रो गाइड टीचर मान को मु अनुरोध करछि संध्या नई आसिलानी तेणु कार्यक्रम आमर चलिबो तेणु समस्त गाइड टीचर मान को मु अनुरोध करबी सेमानकर ग्रीन रूम कार्यक्रम धीरे धीरे आरंभ करंतु आमर संध्या 5 घटिका थारु आमर कल्चरल प्रोग्राम आरंभ होबो तो जा भी हो वर्तमान ए मंच रे हमें देखिबा एपटे मध्ये देखिथो प्रोजेक्ट अछि आ एपटे तांको स्कूल आमर कुनी छात्री ए मंच रे देखि पारथिबा हमकु एपे लॉन्ग हे पारे लंबा हे पारे से तांकर नृत्य इंटरेस्टिंग जिंस अछि आपण माने वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यंत परिवेशन करिवे हम देखौ चारि तेणु आशा करूछु बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट सब पिला माने नै के कोन अनुकूल रे जो सार दीदी माने किबा टीचर करकी आउ गाइड टीचर तत्सहित हमर अभिभावक माने जो माने आछंती वर्तमान समस्त आसीचो भावना मन को ए स्टेज तक को आमंत्रित करूछी हमर ए स्टेज रे वर्तमान बड़ा देख पारथिबे बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट आसी हेलो हमर जो डांस ग्रुप गुडा को अछि से जो माने पार्टिसिपेट करबे ताको पई स्वतंत्र पुरस्कार अछि एते हम स्टेज रे जे परिवेशन करिवे सी पार्टिसिपेट नहोती से ताकर व्यक्तिगत एई मंच को आसी ताकर नृत्य परिवेशन करिवे तेणु समस्त को अनुरोध करिवि एई मंच कागज टिके आसीतु आबे कोन नाचो गीत होबो चलंतु शीघ्र टिके एन्जॉय करबा से ताकर नृत्य परिवेशन करिवे ये पार्टिसिपेट नहोती से ताकर व्यक्तिगत भाव रे से हम मानन को खुशी कराइबा पई वर्तमान से नृत्य परिवेशन करिवे धन्यवाद सॉइल बेस्ड सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं कि हम लोग सॉइल के बिना भी कैसे ये एग्रीकल्चर परस्यू कर सकते हैं। एक हमारे अंदर एक परसेप्शन है कि सॉइल नहीं है तो हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। ये एक नॉर्मल थिंकिंग है क्योंकि आज तक जो भी देखते हैं वो सॉइल के साथ ही देखते हैं, बट हम ये परसेप्शन को चेंज करते हैं। जहाँ पर सॉइल नहीं है वहाँ पर भी साइंटिस्ट लोग खेती कर रहे हैं। कैसे खेती कर रहे हैं फोनटा कटिगला मु रात 10टा बेला जानले कि अछि को समस्त टिके कोलताय रे बढ़िया देख पारथिबे उत्साहित करिया कोनी जीवटिए बहुत बढ़िया हमर वैज्ञानिक प्रदर्शनी चली छी हमर म्यूजिक एटा कोन बाबू हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक ब्रिज देखेलो टिके केमती कोन यार सर उड़ा को दिन दिख रहा
ମାନେ ଏଇଠି ଏଇଭଳିଆ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଟାଣିଲା ମାନେ ଓହୋ ସେଇଠି ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ନା ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ଏଇଟା ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୋର ବୁଦୁଳା ବ୍ଲକ ନା ଦେଖତେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ମେଳା। ଗମନାଗମନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ହଁ ହଁ ଯାଉ ଯାଉ ଖେଳା ଖେଳି କର ଯାଉ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ଚାରିପଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଚାରିପଟେ ବୁଲିକି ଦେଖେଇଦେଲି। ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, କେଉଁଟା ଦେଖେଇବି ମୋତେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇପାରେ, ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ଜୟ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିଛି, ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିଛି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଏବେ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ'ଣ କିଛି ଚାଲିଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆଉ ଏବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ରହିଲା, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।